Dagang salamat sa tanan. Unsa man ni ma'am? Panty maguro ni mo ni ma'am. Ano yan? Ara ma'am mo, imong panty ma'am. Salamat na ma'am, napirmahan na ma'am. Naalagay na pula sa tura. Again, maraming salamat po kay Mayor Joris Bautista Socro. Yes, maraming salamat mama na God bless always, lalo na sa iyo kuya, and stay strong kayong dalawa. Oo. May asawa ka galing ma'am, maawayan ka. Kung galing na galang daw, may bata pa ka mo. Madamay-damay ta sa problema mo. Salamat kayo ma'am. Ayun, maraming salamat po sa lahat. Dagang salamat sa nagpabili. Once again, we are Elias GTV Bar from Kidapawan City, Mindanao. Dagang salamat sa inyo talagang Kalibu Aklan. Isang kasyaki ko!